अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे बड़ों को और हमारे आने वाली नस्लों की बख्शिश फरमाए और हम सबको और हमारे आने वाली नस्लों को शैतान, काला जादू और ऐसे बुरे असरात से महफूज फरमाए। मैं उन सब की मगफिरत की दुआ करता हूँ आज जो हमें नहीं है। अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट विद मोहम्मद बिलाल। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मेरा नाम निमरा है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। ये वाक़या मेरी कज़न का है जो कि हमारे घर में ही रहती थी। वो मेरी चचाज़ाद थी और ये वाक़या बहुत पुराना है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तब हम रावलपिंडी रहते थे। मेरे पापा और उनके दो भाई दादा दादी, हम सब एक जॉइंट फैमिली में मेरे रावलपिंडी में रहते थे। ये वाक़या मेरी कज़न आमना उसके साथ हुआ, जो कि उस टाइम 18 साल की थी और हम सब स्कूल जाते थे। 10th क्लास में हुआ कुछ ऐसे कि 10th क्लास के एग्ज़ाम के बाद स्कूल ट्रिप लेके गए मरी पटरियाटा नथिया गली। हम तकरीबन 50 लड़कियां थी, 3 टीचर, आमना और मैं एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बिलाल भाई, आमना को सजने संवरने का बहुत शौक़ था। उसने हर टाइम टिप टॉप रहना होता था। हमारे छोटे चाचा वो लंदन होते थे। उन दिनों जिन दिनों हमारी ट्रिप जानी थी, उससे कुछ देर पहले मेरे चाचा की शादी हुई थी और वो भी लंदन से आए हुए थे, क्योंकि रिसेंटली उनकी नई शादी हुई थी। इसलिए आमना ने चाची से लंदन वाली परफ्यूम ले ली, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और हम स्कूल ट्रिप पे चले गए। हम 2 दिन वहाँ रहे, हम घूमे फिरे। तीसरे दिन हम लोग पटरियाटा घूम रहे थे। हमने 2 दिन वहाँ बहुत खूब घूमा, तस्वीरें ली। तब नए डिजिटल कैमरे चले थे, वो हमारे पास था। मैं, आमना और हमारी 3 दोस्त थे। हम 5 दोस्त एक कमरे में रहते थे। हमारा ग्रुप था। हमने खूब मस्ती की। पटरियाटा को शाम को जब हम पहुँचे तो हमें चाय पीने के लिए हमें टीचर के साथ जाना था। तो हमारी टीचर ने कहा कि इर्द गिर्द बहुत से दरख्त हैं, इसलिए ज़्यादा तैयार नहीं होना और आज चलते हैं। जहाँ हम रह रहे थे बिलाल भाई, वहाँ आसपास काफ़ी दरख्त थे। ऐसा लग रहा था कि हमारा जो होटल है वो एक जंगल के बीच में है। बिलाल भाई आमना शाम के टाइम फुल तैयार होके उसने वो परफ्यूम भी लगाई और हम निकल गए। मैंने आमना को कहा भी कि तुमने परफ्यूम बहुत तेज़ लगाई हुई है, मगर उसने इग्नोर किया। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, बस असर और मगरिब के बीच का टाइम था। हमने एक जगह चाय पी और हम ऐसे ही नॉर्मल लोगों की तरह तस्वीरें लेने लगे। तस्वीरें लेते लेते
آمنہ نے ایک درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر پکچر لی اور وہی تصویر اس کی جان لیوا بنی۔ ہم نے صبح واپس نکل جانا تھا، اس لیے ہم لوگ وہاں فل انجوائے کر رہے تھے۔ اس رات ہم جب واپس آ کے ہم نے کھانا کھایا اور 12 بجے تک ہم سب باتیں کرتی تھی۔ موسم نارمل تھا، نہ اتنی زیادہ گرمی تھی نہ اتنی زیادہ سردی، سو کافی مزہ آ رہا تھا۔ 12 بجے کے بعد آہستہ آہستہ سب سونے لگے اور 1 بجے کے قریب میں بھی سو گئی۔ 3 یا 3:15 کا ٹائم تھا کہ آمنہ نے اونچی چیخنا سٹارٹ کر دیا۔ اتنا برا اور اتنا ڈراؤنا خوفناک وہ چیخ رہی تھی کہ ہم سب بھی چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ ہماری چیخیں سن کے ہماری ٹیچر اور اس ہوٹل میں ساتھ والے کمروں میں سے بھی لوگ باہر آ گئے۔ جب ٹیچر نے پوچھا کیا ہوا تو ہم نے بتایا کہ آمنہ چیخی۔ آمنہ کہتی کہ میں تو تب چیخی جب میں نے تم لوگوں کو چیختے ہوئے دیکھا۔ ٹیچر نے ہمیں کافی ڈانٹا، خیر ہم سب بھی آمنہ کو بول کے سو گئے۔ صبح ہم 10 بجے اٹھے مگر آمنہ نہیں تھی اٹھ رہی، اسے فیور تھا۔ ہم نے سوچا شاید موسم کی وجہ سے ہی، اس لیے ہم نے ناشتہ کیا اور ہم 1 بجے تک اسکول سے ہو کے ہم گھر آ گئے۔ جس دن ہم گھر آئے آمنہ اس رات پھر ویسے ہی چیخی۔ ہماری جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے میں، آمنہ، میری ایک بڑی بہن اور آمنہ کی بڑی بہن ہم اکٹھے ایک کمرے میں سوتے تھے۔ بلال بھائی اس رات جب آمنہ چیخی تو ہم کزنیں اور میری بہن ہم سب بہت ڈر گئے اور ہم چیختے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ جب گھر والوں نے ہمیں چیختا سنا تو سارے اکٹھے ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو ہم نے بتایا کہ ایسے آمنہ چیخ رہی تھی۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں تو سوئی ہوئی تھی، میں نے تم لوگوں کو چیختے ہوئے سنا اور پھر میں چیخی۔ خیر ہم نے بات کو اگنور کیا اور میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ ایسا ہی میرے ساتھ یہ پہلے بھی کر چکی ہے۔ خیر پھر ہم لوگ سو گئے۔ بلال بھائی اس دن سے آمنہ بیمار رہنے لگی، کبھی بخار، کبھی پیٹ درد، کبھی جسم درد، آئے دن اسے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا۔ گھر والوں نے سوچا نارمل ہے، اسی لیے نارمل میڈیسن کھاتی ٹھیک ہو جاتی، مگر دن بدن اس کا بہیو عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ غصہ جلدی آ جانا، بات پہ لڑنے بیٹھ جانا اور ایسے آنکھیں نکال کے دکھاتی تھی کہ اب بھی کھا جائے گی۔ ہمارے گھر میں عادت تھی کہ ہم 5 ٹائم کی نماز ضرور پڑھتے تھے۔ ہماری دادی ہمیں ضرور نماز پڑھواتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ فجر کا ٹائم تھا، دادی سب کو اٹھاتی، سردیوں کے دن آ گئے تھے۔ دادی سردیوں میں سٹک لے کے چلتی تھی۔ دادی نے اکثر روم میں آ کے دروازے کو سٹک مارنی اور کہنا اٹھو نماز پڑھو۔ ہم اٹھ جاتے اور نماز پڑھتی۔ اور دادی تھوڑی دیر بعد پھر آ کے پوچھتی کہ نماز پڑھی یا نہیں۔ ایک دن آمنہ نہیں اٹھی، دادی نے جا کے اسے سٹک سے ہلایا، اٹھانے کی ٹرائی کی۔ ہم لوگ زمین پہ میٹرس ڈال کے سوتی تھی، تو دادوں نے اسے سٹک سے ہلایا اور آمنہ کو کہا کہ آمنہ اٹھو۔ آمنہ نے غصے سے سٹک پکڑی اور کھینچی کہ دادو گر گئی۔ میں اور آمنہ کی بڑی بہن ہم نماز پڑھ کے اس کے پاس ہی لیٹی تھی۔ ہم بھی شاک ہو گئی کہ یہ اس نے کیا کیا۔
दादो गिरी तो आमना मर्दाना आवाज़, वो भी बहुत बारीक और इतनी खौफनाक। आमना बोली कि तुझे कहा है ना सोने दो, इसे तो सोने दो, तंग ना करो वरना मार दूंगा। उसकी इतनी खौफनाक मर्दाना आवाज़ थी कि मैं और उसकी बहन, हम दोनों चीखें मारती बाहर भागी। और बाहर लॉन में दादा अबू, आमना के अबू और मेरे अबू बैठे थे। उनको बताया। जब वो अंदर आए तो दादो नीचे लेटी थी और आमना साइड पे लेटी थी, सोई हुई थी। अब्बा और चाचा ने दादी को उठाया, बाहर आ गए। जब आमना को उठाया तो वो फिर नॉर्मल कहती, मैं किया ही कुछ नहीं, मुझे कब उठाया। मगर अब हमें पता लग गया था कि कुछ तो गलत है, इसलिए अब्बू ने कारी साहब को सब बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं असर के बाद आऊँगा। बिलाल भाई वो असर के बाद वो आए और असर के बाद जैसे ही अबू मोहल्ले के मौलवी साहब को लेके घर आए तो ड्राइंग रूम में अब्बू, दोनों चाचू, मेरा भाई, आमना का भाई, साथ मेरी अम्मी और चाची अंदर थे। मौलवी साहब ने आमना को बुलाया, हम भी अंदर गई। मौलवी साहब ने आमना को पास बैठाया। जब कुछ पढ़ के फूंका तो आमना वैसे ही मर्दाना खौफनाक आवाज़ में हंसने लगी, कहती कि मैं इसे लेके जाऊंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। और उसने मौलवी साहब को मारना स्टार्ट कर दिया। बिलाल भाई उसमें इतनी ताकत थी कि उस टाइम के दो जवान भाई और चाचू भी उसे कंट्रोल नहीं कर सके। फिर किसी तरह उसे कुर्सी के साथ बांध दिया। मौलवी साहब ने बताया कि इस पर कोई जिन आशिक है, वो इसे नहीं छोड़ेगा, वो काफ़ी ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने फिर किसी दरबार का बताया। बाबा ने कहा वो दरबार तो इतना दूर नहीं है, हम अभी लेके जाएंगे। मगर जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगी वो फिर ज़ोर आजमाई करने लगी। वो ऐसे भागने लगी जैसे कोई जानवर भागता है, दोनों हाथ ज़मीन पे रखे जैसे कोई बंदर भागता है। कैसे भी करके उसे गाड़ी में डाला, मौलवी साहब के साथ उस दरबार पर गए। भाई कहता है दरबार पे जो हुआ वो मुझे मेरे भाई ने बताया। भाई कहता है कि वहाँ जाने के बाद एक पीर साहब को मिले, उनको सब बताया। उन्होंने कुछ पढ़ा और उस पर फूंका तो वो जिन फिर से बोलने लगा। उसने बताया कि मैं दरख्त पर बैठा था, ये नीचे आके खड़ी हो गई। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, इसके खुले बाल बहुत प्यारे थे, मुझे बहुत पसंद आई। मैं इसे लेके जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। खैर पीर साहब ने पढ़ा, मगरिब से लेके इशा तक वो पढ़ाई करते रहे। और जब तक वो पढ़ते रहे आमना उल्टी उल्टी हरकतें करती रही, कभी भागती, कभी पीर साहब पे फूंकती, थूक फेंकती, करती रहती और ऐसे गुर्राती जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा है। घर में सब परेशान। खैर इशा के बाद वो लोग घर आए तो उन्होंने इसे एक चेयर के साथ सहन में बांध दिया और कहा कि इसके पास कोई ना जाए। मेरे अब्बू और मेरे चाचू उसके पास सूरह रहमान और सूरह बकरा पढ़ने लगे। बिलाल भाई वो रात बहुत मुश्किल रात थी। एक तो तरस आए कि वो बेचारी ऐसे बंदी है, रोना है जिसके साथ मैं बड़ी हुई वो ऐसे कैसे हो गई। फिर जब अब्बू ने बताया तो मैं कहा इसे पटरियाटा से ही हुआ है, वहाँ ही ये पहली बार चीखी थी। उस रात ये बहुत चीखी। मेरे अब्बू चाचू उसके पास बैठे रहे, पढ़ते रहे। वहाँ वो पीर साहब भी पढ़ते रहे। अगले दिन उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई, वो बेहोश हो गई। जब उसका बीपी चेक किया तो बीपी उसका
ہے ہی نہیں تھا۔ اسے ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ تو 18 گھنٹے پہلے ہی مر چکی ہے، مطلب کہ جب وہ پیر صاحب سے آئی تھی تب وہ مر چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی باڈی میں اس کا دل غائب ہے، اس کی باڈی میں دل ہے ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے پورا الٹرا ساؤنڈ سب کچھ ECG سب کچھ کر کے دیکھا، مگر اس کی باڈی میں دل ہے ہی نہیں تھا۔ جب پوسٹ مارٹم کروایا تو تب بھی پتہ چلا کہ اس کی باڈی میں دل نہیں تھا۔ نہ وہ دل کہاں گیا نہ ڈاکٹر کچھ بتا سکے نہ پیر، مگر میری وہ کزن فوت ہو گئی اور وہ جن واقعی اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد ہمارے گھر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ آئی ہوپ آپ کو کہانی پسند آئی۔ لوگ سے دور رکھے اور دور رکھے، اور ہم سب کو چاہیے کہ جب اسلام نے کہا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان شام ہونے سے پہلے گھر سے نہ نکلیں، شام ہوتے ہی یہ چیزیں گھومتی ہیں، تو اس بات پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو بھی بتائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔